অনেকক্ষণ খেলেছো, চলো এবারে পড়তে বসো। क्या रे बाबा, डे आफ्टर tomorrow you have an exam, you don't know? Huh? Watching mobile, playing all the time. Yeah, what is this? हाँ, चिंगड़ी फिश खाते हो? कौन सा फिश है? कौन सा चिंगड़ी है? पतली गली का चिंगड़ी या मोटा गली का चिंगड़ी? बोले तो मोटा मोटा चिंगड़ी। अरे दूस कोल्ला, तोल्ला तोल्ला। अरे ये কি রে, তুই তো মোবাইল দেখছো কেন রে? হ্যাঁ ছেটা, অত মোবাইল দেখছো কেন তুই? এখন কি এত মোবাইল দেখোস না? না, চোখ দুটো খারাপ হয়ে যাবে, তখন বুঝবি মজাটা। বললেও শুনুস নাই তোরা, একটা কথা যদি বলিছ তো শুনছুস নাই তোরা। এটা কিন্তু একদম ভালো করছো না, বলিয়া দিচ্ছি আমি।